Nabili natin to. Nabili natin. Napakaganda. Ang box pa lang panalo na. Buksan natin. Ano to? May logo pa guys. Yung Lebron 23 guys. Alaala natin to guys. Ito yung remembrance natin guys. Yung trabaho dito. Yan, kabili tayo nito guys. Box pa lang guys. Panalo na. Ay naku naman talaga. Ano to? Wow. Mayroon siyang manual guys. Ay naku naman talaga. Lebron 23 yan, Lebron. King James yan, King James. Forever King. Nasa ko na ganina guys, liwasak. Kagandahan lang ito guys. Kagori, ito yung design niya, ang ganda talaga yung design. Tingnan mo, may pirma. Pirma yan siya. Pirma siya. Sulit naman talaga. Grabe. Ganda. Lupit guys. Lebron, may kasama siyang sintas. Red. Mamaya ilaro natin ito guys. Tanggal natin. Logo. Itong yung nagustuhan ko ito. Logo niyan. Yung logo. Yan. Mga logo na yan. May pirma pa. Ganda. Nice talaga. Sulit. May tatak siya guys. May tatak siya dito guys. Ano, lot 004.LBG 23 Lebron James. Yan ibig sabihin yan. Yan ibig sabihin yan, no. Lebron James yan. Sulit talaga. Gaan. Tapos tingnan nyo. Grabe. Size 10 to guys. Maya, laro natin.